صحیح ده کنه د بکټریوفیج مونږه انفیکشن ډیزیز مونږ ویل چې آیا دا څنګه چې کوم دی مونږ سره ډیزیز کاس کوي صحیح شو دویم دا خبره کړې و چې د انفیکشن پروسس د څنګه کیږي یو د اٹیچمنٹ هو چې هغه ته مونږ اډزارف ویلې یو د پینټریشن هو یو چې کوم دی مونږ سره جینومیک انجکشن صحیح شو بکټریوفیج چې کوم دی دا چې کله په وایرسز باندې کې ناستو یعنی په بکټیریا باندې د ایټرز د بکټریوفیج دا مطلب دی چې مونږ سره واسطه ایټر او بکټیریا صحیح شو څنګه به ایټر او بکټیریا کې دا سي فار ایگزامپل یو بکټیریا د ما سره او دا کې پاس دا بکټریوفیج کې ناستو چې پیدا دا د بکټیریا په سرفیس باندې کې د بکټیریا سره واسطه ریسپټر سبھی ور سره ریسپټر any one receptor are present on the surface of bacteria اخی د پاس څنګه دا کې د خپل ټیلز ولګي څه ولګي ټیلز دا د ټیلز لاندې موږ سره سپایکس وي شوي چې دا څنګه دا ټیلز ولګي نو دومره دا کنټرکشن وکړي دا کولر چې کوم دي دا دومره کنټرکشن وکړي دا شیټس چې دا کوم دا ډي ان اے نه دا سره دا ډي ان اے سي انجکټ کی چرته وی سي بکټیریا سره صحیح شو فادر چې کوم دی هغه لاسوزایم انزایم په ذریعہ باندې چې کوم دی هغه د بکټیریا سیلوال چې کوم دی هغه سکو ډایجست اوس پر ازمو ایچ آی وی څه ته ویلې شو مونږه هیومن immunodeficiency syndromes human immunodeficiency syndromes صحیح شو دا مو څه ډیزیز کاس کوي چې هغه د ویلې شو ایډز مو هغه په موږ سره ابریویشن څه دی acquired immunodeficiency syndrome acquired څه دی ویلې شو چې د معاشري راغلی مونږه immunodeficiency mean زمون چې کوم قوت مدافعت ته دغه کمزوري and syndrome mean a group of disease څه ورته ویلې شو مونږه a group of disease is called syndrome چې کله ما سره زمونږ جسم چې کوم دی هغه د ډېر بیماریانو سره جوړ شي کور جوړ شي صحیح شو کنه هغه د څه ویلې شو syndromes so syndrome is also called the group of disease is called syndromes so what is HIV نن به موږ وایو د structure of HIV چې HIV څه دی ویلې شو موږ د دې main functions دي او د دې life cycle څه دي first number human immunodeficiency virus is causative agent of the acquired immunodeficiency viruses صحیح شو یعنی syndromes وی HIV viruses چې کوم دي موږ سره دا کوم disease موږ سره کوم causative agent disease موږ سره کاس کوي AIDS څه ورته ویلې شو موږ AIDS HIV viruses is caused a specific disease called AIDS or the AIDS محبب چې کوم دي موږ سره یعنی abbreviation چې کوم دي موږ سره acquired immunodeficiency syndromes for 1984 کې موږ سره Pasteur Institutes of France and National Institutes of Health USA والا صحیح شو دوی چې کوم دي په سمانه ورک کړو دوی چې کوم دي آئیډینټیفای کړو HIV virus چې آیا it is belong to the retrovirus دا څه سره تعلق ساتي retrovirus سره تعلق ساتي what is retroviruses retroviruses are those viruses which contain RNA genomes چې باقي کیسه موږ سره RNA genomes وي راغی ته موږ څه ویلې شو retroviruses یعنی HIV viruses چې کوم دي موږ سره دا کوم پیډ سره تعلق ساتي retrovirus سره تعلق ساتي so it was identified in 1984 Pasteur Institute of France and National Institutes of Health in USA والا دوی چې کوم دي موږ سره څه وکړل دوی آئیډینټیفای کړه چې HIV is a causative agent in which cause a disease called AIDS وای شوي د هغې نه پس موږ سره په 1986 کې چې کوم دی موږ سره 1986 کې دلته څه ورکړه نه مې ولا ورکړه څه نه مې ولا ورکړو HIV نه مې ولا ورکړو صحیح شو کنه so how many people are infected in HIV infections په دنیا کې موږ څومره people چې کوم دی هغه HIV infected دي 1% no 25 billions people are also infected in the HIV infections 1% صحیح شو structure of HIV اوس راځو structure of HIV دا چې د HIV structure سره صحیح شو یو خدای چې کوم دی HIV is a retroviruses why they call retroviruses because and they contain single stranded
stranded RNA. ذکر د ریټرو وایرسز ویلې شو د دغه چې کوم جینوم پروتو هغه جینوم ته موږ څه ویلې شو سنگل stranded RNA یعنی موږ بکټریوفیج ویلو کنه as they contain double stranded structure so why they contain د سره پکې څه پراته د بکټریوفیج سره DNA وسره پراته او DNA موږ څه کوم structure د ډبل صحیح شو یو چې کوم دی دویم نمبر کریکټرز it is a spherical in shape so they موږ سره spherical in shape. Why they called? This is the structure of HIV viruses. Da mun sara sidi HIV structure چې کوم دی دا د دې چې کوم وایرس دی موږ سره هغه structure دی. څنګه دی موږ سره تاسو د بال په شان structures دی د دې د پاسه receptor لګیدلی څه لګیدلی receptor او دې receptor چې کوم دی د دې upper portion ته موږ څه ویلی شو glycoprotein 120 څو ورته ویلی شو موږ glycoprotein 120 او د دې د base چې کوم دی موږ سره base دې ته موږ څه ویلی شو glycoprotein 41. Why they call glycoprotein? Because glycoprotein are conjugated molecule and they will attach to the what? Because the glycoprotein carbohydrate and plus protein molecule. So they are combined together which form a spike and this spike is attached to the bacterial cells. Thus the glycoprotein 120 and glycoprotein 141. کله چې دا د بکټیریا په سرفیس باندې کېنی موږ سره دوه لیمفوسایټ دي چې WBCs دي موږ سره two types of WBCs. One is called T lymphocyte, second one is called B lymphocyte, and one is called macrophage. These are also called white blood cells. دا موږ سره سړي white blood cells دي. نو پیله موږ تیوري سټډي کوو دا کې تاسو به ډایګرام باندې ان شاء الله تعالی چې کوم تاسو وسیږي انډرسټاند بشي نه پوهه بشي. پوهه شوي دویم نمبر the outer covering is a lipoprotein in what which exists up to lipid of layers. یاد ساتئ څنګه چې موږ د سیل ممبرین څنګه چې موږ د بکټیریا سیل ممبرین سیل وال وای تقریبا چې کوم دی موږ سره د دې چې کوم دی ټو لیپډز بایلر چې کوم دی د سری جوړ کړی دي دا یو ان ولې بیسیکلی جوړ کړی دی spherical shape کې موږ سره so why different proteins are embedded in the viral envelopes چې کوم viral envelope دی موږ سره چې کوم کې دا موږ سره جینوم پراته دي وایي شوي نو دا چې کوم دی کې سری هول پروتین دي نو یاد ساتئ دا پروتین چې کوم دی موږ سره holy proteins are embedded in the viral what envelope so they are made of protein 24 څومره اډغه جوړ دی موږ سره پروتین 24 نه او دا چې کوم دی موږ سره دا موږ سره څومره جوړ دی P17 نه موږ سره جوړ دی نو دا P17 موږ سره څه جوړي بچي دا موږ سره پروتین میټرکس جوړي څه جوړي موږ سره پروتین میټرکس or matrix تاسو ته ما ویل څه ته ویل چې mitochondrial matrix cytoplasmic matrix some liquid portion of the cells some liquid portion of the bacteria some liquid portion of the HIV viruses صحیح شو دا هغه نه پاس موږ سره په دې انوار باندې چې کوم موږ سره سدي outer glycoprotein دي او transmembrane glycoprotein وای شوي third number تاسو ته ما ډیسکس کړو this is called outer glycoprotein and this is called transmembrane spikes. So you show what's the structure of the lipid membrane is born from the host during the budding process. Chikkal lipid membrane chikum the envelope chikam de da musar sana jod de the lipid membrane na musar jod de luta so khair kare chi life cycle mum the bacteria zara ko the HIV abo ke jisi ki maturation ki chikkal da biosynthetic particle या प्रोटीन मा सर प्रोड्यूस की द प्रोटीन چې کوم د बेसिकली د लिपिड मेम्ब्रेन چې کوम د داغه نه سو کی बर्डिंग स्टार्ट की نو بل وایرل پارټیکل چې کوم د HIV پارټیکل چې کوم د هغه سره شي جوړ شي فار د انذر بکټیریل یا انذر سیل انفیکټینګ د بار پوه شئ ولی موږ سره چې کوم د ټي لیمفوسایټس او بی لیمفوسایټس صحیح شو او مایکروفیج دي زرا سو کارډ WBC سیلز دا ونه په کومه باندې ټیک دی په WBCs باندې پوه شئ These are special types of receptory T cells T helper cells are they which identify the specific antigen and B lymphocytes are they which produce
antibodies against the specific antigen. And macrophage is a large enterobacteria. Which macro mean large, phages mean eaters of enterobacteria. These are also called large phagocytic cells. With the help of phagocytosis process, bane je kamne bacteria se ke engulfing और वहाँ दे सोमल digestive enzyme के जरिए बने जे कम जावे से कि digest for different pieces के convert की. Film number. Glycoprotein 120 is needed to attach the host cells, and glycoprotein 41 is critical for the cell fusion process. Yeah. For example, the masara cell cell masara cell come cell masara bacteria cell masara bacterial cell masara. The bacterial cell the pasa chikam de masara receptor lagi. So jua ya wada mangwa miso T helper cell mangwa. So wa mangwa T helper cell. The masa WBC white blood cell de masara. This is called receptor, and this receptor name is called CD4 receptor, CD5 receptor. These are also called some classification of receptors on the basis of white blood cells. Which among the white blood cell receptor classified into different types. The CD4 is the very issue. CD4 cluster differentiations. Cluster differentiations. No, the glycoprotein 120 chikam de the HIV. The ratio of the pressure is minus CG. Attach. Or the spikes chikam de the sugi for the fusion process the parachikam. So you fusion ki the again first chikam the sugi attachment ki the this element sigi attachment. Sigi ki muzara attachment. The attachment na pas da sigi fuse ki penetrate ki. Penetration na pas chikam de viral chikam de apar so ki genome chikam jaise ki inject ki life cycle ke bos mangwayo which way web number the beneath envelopes another protein chain is present the envelope na land de mun sare upar envelope te chani de meri so matrix of protein so de meri shumanga o matrix of protein no tazo tamamu velo chida matrix of protein the masara so protein na jode masara P17 na masara jode और दा बतम जी का protein between the envelope and capsid. This is called capsid, viral capsids. Viral capsids. So they are present, sir. Outer envelopes and viral capsids. Behind, but middle के मुंसरा चेकम दे सब प्रोटीन मुंसरा matrix of protein प्रोटीन मुंसरा. Which way? और the decomposition of super protein ना मुंसरा जोड़े P17 ना मुंसरा. Film number. The HIV capsid is somewhat conical shape which is composed of capsule. The HIV chikam de dada kam capsid chikam de da capsid. Sari shwa da musar sana jode conical shape de da musar da capsule na jode yad sathi. This is called capsid. Capsid are made of what? Capsular. Super capsular na jode masara P24 na masara jode. Sana जोड़ने में सर और दा कैप्सूल sana जोड़ने में सर प्रोटियोमेर ना जोड़ने में सर प्रोटियोमेर ना जोड़े which way these are also called the composition of viral capsids. But how many protein are arranged? P24 proteins are arranged or formed viral capsids. Where number the viral could contain two single stranded HIV. याद सारे but the viral capsid के चिकम ने मंग सरासरी दवा single stranded RNA बनाते हैं मंग सरा. It is also called retroviruses. This is a common very so retroviruses are the very. How they called retroviruses? Because an enzyme needed for HIV replication. What is replication? मंग DNA replication very issue. मंग RNA replication very issue. It is a process in which a DNA make a copy itself. चिकम के DNA सान न पखपर कॉपी जुबा से की दसवीं इशू DNA replication. चिकम के RNA पखपर सान न कॉपी जुबा से की दसवीं इशू RNA replication. वो याद साथ है चिदा पर सब मज़े रेवानी की दा बद enzymes मज़े रेवानी की. There are three enzymes which is present in the viral capsids. कम enzyme ने मंग सरा. First enzyme reverse transcriptase enzyme, integrase enzyme, and protease enzyme. For example, according to the central dogma. What is according to central dogma? Because
DNA make mRNA and mRNA make protein. संडरडो मतलब तबलिग जुची आया मासरा प्रोटीन संग जोड़ेगी द डीएनए ना एमआरएनए जोड़े तो तब ट्रांसक्रिप्शन हुआ है सोट वेरिएशन होगा ट्रांसक्रिप्शन वेरिएशन और द एमआरएनए ना प्रोटीन जोड़े तो तब वेरिएशन ट्रांसलेशन that's why metric वेरिएबल Yes, sir. which way और प्रोटीन चिकन दे हम सारा स्ट्रक्चरल प्रोटीन functional protein Fibrous होगा. fibrous protein another one proteins are produced by central dogma process. So याद साथ ही first number what is reverse transcriptase enzyme? Those enzymes in which the viral RNA genome converted into DNA. याद साथ ही कम मसर single stranded RNA चिकम दे single stranded RNA दा RNA चिकम में दलियो complement मसर जोड़ी complement DNA मसर जोड़ी तो सब बदरिया बांधी दो reverse transcriptase enzyme बदरिया बांधी तो सब बदरिया बांधी reverse transcriptase enzyme बदरिया बांधी